Foli belebeleba ne b'o ta k'o di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na fɛn fɛn sigilen don Renouveau TV la ka bon appétit kɔnɔ kɔni k'a wagati ni sera ça fait a ye dumuni kalaman kalamanw bɔ dɔrɔn nisɔndiya ni damu an k'o d'aw ma an mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a ka kow ka ɲi kɔni ça va ça fait ni heure sera ne ko an hakili bɛ jigin mun de la de bon appétit voilà o b'a to ne bɛna n ka chroniqueurs ni chroniqueuses k'u donkan u senkan filɛ quoi ni o bɛ o t'a la dɛ n'ale tɛ Munisco kore hakiliw ma taa fo so mais c'est normal Lara mun o sera ɲininkali la c'est tout à fait normal. Ça va quand même. Ali sali kɔnɔna mɔgɔ ninnu fɛnɛ parce que ɲɛ bɛ dɔ la o bɛ ka a chauffer en kɔfɛ. Jarabi kow mana fɔ dɔrɔn a kuma ka ca. Sinon i ka kow ka ɲi. Butelenzi ale fɛnɛ bɛ baro kɔnɔ ça va. Mais Ramsès bon bi donba in na bon a ye ko dɔw dabila sa jarabi ko ninnu bon. N'i ye maa o maa ye a datugulen don bi donya in na an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan. Ayi non bon. O yɛrɛ de ka jugu a ma. Jumɛn ma. Jumɛn an bɔra ka ayi non an kɔni an maakɔrɔw an bɛ dugawu de k'aw ye. Bisimila wa i siran dɛ. Ala k'aw changer Ala k'aw changer. Ok ça fait nisɔndiyalenba don an bɛna an ka don ma welelen min bisimila bi a théâtre kɔnɔ comédie kɔnɔ depuis dɔw ka dɔgɔn bon an ka an sɔrɔ mun na nun ka dɔgɔn ale b'a taw la. Sisan pourquoi chaque fois exemple bɛ ta ne kan. Bon comme e fana ye Benjamin de plateau kan. O man ka gɛrɛ la sa ou bien public cɛ kelen tɔgɔ caman don dɔw ko a ma Zumana dɔw ko a ma Jawara dɔw ko a ma ko Barufa dɔw yɛrɛ ko ko Madu Yada sanfɛ nka tɔgɔ in yɛrɛ yɛrɛ dɛ o de y'a koloma yɔrɔ Isa Kulubali a ka sɛnsɛn ka don an ka kɛnɛ kan. Voilà. E bisimila. Nba. Somɔgɔw bɛ. Tɔɔrɔ tɛ so. I kɔni sera an ka kɛnɛ kɔnɔ bi a diyara an ye kojugu n b'o dɔn i y'o dɔn an donkanw na déjà. Dɔnkili ni donkan in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a sera n ma kosɛbɛ. N yɛrɛ kunkolo don f'ale jɔcogo b'a yira. Bari jɛna. Nin dɔnkili ni an bɛ nin ne ni Amadu an bɛ don ɲɔgɔn na don min na an ye nin dɔnkili enregistré o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tun bɛ k'a fɔ cogo min na a tun bɛ ten de. C'est fait en 92. Ne donna Amadou ka groupe la 92.
ay hakili jigin fɛn caman 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 na bon an ka tɛmɛ o kan an ka taa ni on a plaisir fana ko k'ale ta dabila bi karamɔgɔ ne tɛ foyi kalama plaisir ka baara de filɛ Boutelezi ni e nɔ ye. Nɔ bɛ sɔrɔ a la. Plaisir t'a dɔn ko ne tun bɛ Amadu ka groupe la. karamɔgɔ tɔgɔ ayi e nɔ don Boutelezi. A sugu ninnu bɛ kɛ o. Boutelezi nɔ don. Maintenant tɔgɔ ko in dɛ. Ne tɔgɔ wa. Ayi tɔgɔ nin de ka ca minɛ. Baro fa. Ayi tɔgɔ caman tɛ n na dɛ. N ka n ka papiyew bɔ ka d'i ma. Ayi ne tɔgɔ Isa Kulubali. Ayi mais mɔgɔw bɛ minnu fɛ man ye dun. Olu t'a la. O ye mɔgɔw diyaɲɛtaw de ye o. I y'a ye wa. I b'a bɛɛ laminɛ kɔni. N bɛ caman laminɛ. Min laminɛni man di n ye kosɛbɛ o ye baro fa ye. Maa ɲɛnama tɛ o. Maa ɲɛnama tɛ dɛ. Ni ala y'i sɔn den sugu dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔw y'i wele a tɔgɔ la a bɛ fɛn s'i ma. Awɔ. A ka gɛlɛn. Tɔgɔ ko in non ne tɔgɔ ye Isa Kulubali. Bisimila Isa Kulubali. Marhaba a diyara n ye. Ne ye Isa Kulubali ye. Ɲininkali wɛrɛ tɛ o kɔfɛ. Ayi an bɛ nalen o. Ayiwa baasi tɛ. Vidéo dɔ b'an bolo kɔrɔ. Vidéo. Awɔ i ka parcours fitinin an bɛ dɔɔnin t'a la. Awɔ. An b'an ɲamada o ko fɛ. Ka sɔrɔ ka na o ko commentaire kɛ. A bɛ commentaire k'o kan. Ayiwa baasi tɛ. Salata e fɛn dɔ o bɛ ne ma mun na so kɔnɔ yen nɔ dɛ fo bɔ kana sa an ka duman dun. Tonton Seya maa bɔra o. A taara min n ko ale fana ka ko bɛɛ ka bon i na o na ni duman ye i bɛna sɔrɔ ale tɛ yen n ko ala wala sɛ filɛ bi kɔni wa an bɛ duman an bɛ sɛ sugu dun fo k'a ɲi bolo ja bɛɛ la an bɛ duman dun sa yala an bɛ duman dun fo k'a nugu. Musaliya kɔli baara de. I ye baro kibaruya de sɔrɔ wa. Mɛndiya. o barikala. barikala. a bɛ fɛn t'a la dɛ. suma de kɔni. dɔw yakili sigi sa. baro n ko sɛ filɛ sɛw filɛ wari filɛ cɛ sarata an bɛ sɛ sogo de dun fɛ yen fo k'a ɲingolo den ja a bɛɛ la cɛ ayi ni sɛ wa an bɛ nugu se yen a bɛɛ la cɛ. aw ni sɔgɔma yan nɔ. Musa ni sɔgɔma. Fasɔn sali. Madu yada. E ni yan o ka di. Ne ko kabi ala ye da o e delila ka faama taatɔ ye ka taa goma fɔ maa ye i ka so wa n k'o de ye fantanw ka baara ye fantangɛnni de bɛ yaala wali so kɔnɔ ten ko a kɛra yan fɛ yan a kɛra yan fɛ tan nin fɔra karisalakaw ka so tan dɔn nin kɛra yan ayi i t'o mɛn faama da abada fasɔn bɛ min. A taara dugu la surɔ. A taara dugu la. Awɔ. A bɛ mɛn wa. A yɛrɛ kuma taa sili kama o. Nka ko mɔgɔ b'i taa yɔrɔ sago de la. E yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ sago bɛ fantan na n ko fantan de bɛ mɔɔw sago la a taara min na a b'o sago de la a b'a taa yɔrɔ sago la o kɔni ye tiɲɛ ye o fantan kɔni ɲɔni n'anw taara yɔrɔ min na n'an bɛ segin tuma min na o bɛ diya an ye a bɛ fɔ an bɛ taa nin waati an bɛ segin nin waati anw b'an sago la awɔ an bɛ taa yɔrɔ b'an sago la. Amadu o bɛ se ka kɛ cogo di ayisa komi e yɛrɛ bɛ e kɔni e bɛ se ka n'i sigi fantanw cɛla cogo di ko e tɛ juru don o bɛ se ka kɛ cogo di. O tɛ se ka kɛ dɛ i juru de n ko duguba sariya ye juru de ye i bɛ duguba ɲɛ bɛ adamaden fɛn fɛn duguba kɔnɔ n'u sigilen don n'a sigilen bɛ kalo 3 bɔ duguba kɔnɔ a bɛɛ bɛ balo juru de la komi anw cogo ni fɛn t'i bolo i b'a kɛ cogo di. a fɔ ni e taara aw ka dugu la o da man d'e la ni don o don charbon funteni ye. ayisa e bɛ ka don charbon funteni ko kuma ni an ka dugu la taga o kuma ne m'o fɔ e k'olu to yen bari ne de ko n k'i kana ne nana i fɛ yen nɔ i kana malo kilo 2 juru donna ne bɛ ko ne ka taga dugu la an ka dugu la taga o kuma ma fɔ koyi. N bɛna drapeau 2 filɛ nin na an yɛrɛ ɲɛ b'a la drapeau 2 filɛ nin a filɛ jɛman ani bilenman baasi tɛ drapeau 2 in filɛ ni maa fɔra n kɔ maa min ɲɛ bilennen don k'a kɛ komi n'a fɔ a tigi nisɔn man di n'a tigi na mɛ komi n'a fɔ juru kani n'a ɲɔgɔnnaw la n'a y'o ye bɛɛ nin bɛna taa a b'a kɛ tan. A bɛ drapeau siri
a y'a sɛbɛkɔrɔ filɛ dɛ a ɲɛ kana bɔ maa kɔnɔ dɛ baasi tɛ cɛkɔrɔba ni furumani mɔgɔtigiw la cɛkɔrɔba ni furumani mɔgɔtigiw la cɛkɔrɔba ni furumani mɔgɔtigiw la Bintu sabali koyi ni cɛkɔrɔba furumani mɔgɔtigiw ye mun ye mɔgɔtigiw se cɛkɔrɔba furu la minnu s'a la vie banjugu an b'i tɔgɔ fɔ dɛ hali sini an b'an ka dɔnkili da cɛkɔrɔba ni furumani mɔgɔtigiw la cɛkɔrɔba ni furumani mɔgɔtigiw la ayiwa cɛkɔrɔba o ye tiɲɛ ye nka cɛkɔrɔba ni o ye dɔgɔyama ye dɛ n ti jɛn n'o kelen dɛ n'i y'o fila min da n bɛ minɛ k'i ta fara sisan a bɛɛ ye e de nɔ ye awɔ a manamana ko bɛɛ ye e dennin de nɔ ye bataraden jɔlen filɛ n'a kunkolo ye komi n'a fɔ dugaw b'a siyɔrɔ a filɛ a bɛɛ ye e de nɔ ye. Jeli wa jeli an na fɛn bɛɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ jeli bobo a bɛ ju ca kan wɛrɛ foyi t'e da puruca n ka cɛ ni ma kan wɛrɛ fɔ puruca dama da la n'a bɛ ɲɛnabɔ dɛ Butelezi mai ha. Ça fait ya bɛrɛ butelezi kun. Bedimba butelezi. I t'a dɔw kɛ plaisir ye karamɔgɔ parce que butelezi I ɲɛ bɛ cɛnin fɛnɛ la sanfɛ plaisir a maɲi dɛ. Plaisir a tɔgɔ bɛɛ de ye plaisir ye. Sakɔ don Abubakari Sakɔ don. Sakɔ. Ayiwa n'i to yen sa ɲɔgɔn tɛ Sakɔw den n bɛ fɛn dɔ f'i ma. Nin ye minɛ seko ye. Sisan ka an y'i ka parcours ni a bɛɛ tɛ nin ye nka an sera ka minnu sɔrɔ an bolo kɔrɔ n b'a dɔn kɔrɔlen caman bɛ nin na Isa yɛrɛ ka théâtre don a sababu kɛra mun de mun de nin ko ninnu kanu don i la ni i kumana yɔrɔw la mɔgɔw bɛ yɛlɛ quoi hali i yɛrɛ ye ɲɛna o bɛ ko bɔ. Baasi tɛ min ye ne yɛrɛ don théâtre bɔ la wa bon ne yɛrɛ tɛ se k'o kun fɔ Ala ko tiɲɛ. Ne tɛ se k'a fɔ n ko nin sababu kelen de y'a kɛ ne donna théâtre bɔ la nka ne kɔni bɛ théâtre bɔ la a mɛnna mun ye a kɛ ni ma se ka bɔ a ko yɛrɛ kɔnɔ fiyewu o ye biennalew ye waati dɔ tun kɛra a la jamana in kɔnɔ san fila o san fila u tun bɛ jamana denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ u tun b'a fɔ a ma ko biennale kabini a daminɛ tuma a tun bɛ fɔ a ma ko semaine de la jeunesse. Bon, semaine de la jeunesse ko nana bɔ a la ka kɛ biennale ye ne siɲɛ fɔlɔ ka na biennale kɛ o kɛra 74 o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye ka biennale kɛ kabini o kɔni daminɛ na ni ne nana o la est-ce que ne y'a dabila bilen ne kɔni tora théâtre in na n bɛ école la n bɛ ni biennale waati sera an bɛ taa ka taa biennale nin kɛ ni waati mun y'a sɔrɔ an tɛ se ka taa biennale nin na komi Butelezi b'a dɔn an tun bɛ kalo 2 ɲɔgɔn na de kɛ internat la san dɔw tun bɛ k'a la o y'a sɔrɔ kalankow bɛ sen na an tun tɛ se ka taa internat la donc an t'olu biennale kɛ donc an y'a daminɛ 74 ne kɔni ye biennale o activités daminɛ 74 n ka biennale laban o kɛra hakili la 2003 kabini 74 fo ka na taa se 2003 ma an tun b'a la. Mais i ye kalan minnu kɛ olu tun bɛ en fonction i ka baara in kɔnɔ comédien concerné de wa ou bien. ayi n ye kalan mun kɛ o ni n bɛ ɲɛnajɛ mun kɛ olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne ye kalan mun kɛ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la fiyewu ne ye statistique kalan kɛ awɔ 1 plus 1 o ye jumɛn o joli ye 1 plus 1 ne ma fili o tɛ. Ale k'an bɔ fili la. 1 plus 1 ne den o joli ye. a bɛ bila hukumu min kɔnɔ a b'a ta o hukumu de kɔnɔ. Par exemple cɛ ni muso 1 plus 1 ça fait toujours 1. o ye 1 de ye o. n'an ko calculement n'a nana tubabu ka sira kan cogo dɔ la 1 plus 1 égale à 2. Ça fait Isa bɛ nin jaabi dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan. a bɛ k'a lamɛn kama dɛ. baasi tɛ o tuma na fɛ ne y'o de kalan ne ka kalan kun y'o de ye. mais 1 plus 1 ye aw fan fɛ o ye jumɛn.
1 plus 1 ye mun fɔ dɛ 1 plus 1 égale 1 o de don e bɛ taa fan wɛrɛ jumɛn fɛ Safe an bɛna don Isa Kulubali ka album kɔnɔ album ko in dɛ album dɔ a ye dɔ dilan ka bila ɲɛ ayide i ka kɔrɔlenba dɔw bɛ yen kɛ ça fait plaisir ka baara don dɛ n y'a faamu o kelen tɛ anw ti woro sara yan dɛ nin tɛ plaisir ka fɛn sen dɛ ale de y'a fɔ ayiwa an ka don album photo kɔnɔ i yɛrɛ ka ɲɛfɔli dɔɔni k'an ɲɛna a ko nka kɛra a mɛnna nin kɛra 99 99 ok c'est plus clair ici ayiwa baasi tɛ awɔ o kɛra 99 an ka taa ɲɛfɛ nin kɔni ye sisan ye nin kɛra 2020 wa 2019 de ye nin tournage dɔ senfɛ tournage dɔ senfɛ i ma mɛn fiyewu an ka taa k'a fɔ nin tɛ yan ɲɛ fiyewu n t'a sa dɔ cɔ nka nin kɔni mais nin waati ani sisan tɛ kelen ye dɛ an ma mɛn kojugu koyi ayi a kana mɛn dɛ a kuma y'a sɔrɔ lamu de tun bɛ n bolo n tɛ sɔn k'a to yen fiyewu ɲɔgɔn tɛ a ma mɛn kosɛbɛ awɔ k'an kita i bɛ ka kabajɔn de la yan ta ni ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye waati min ye sa nin kɔni a fana ni kuma mɛnna dɔɔnin 2018 2018 tournage an bɛ ka kamalen dɔ ka clip tourner awɔ o ka clip don ko sɛnɛ awɔ ayiwa a ye nin yɔrɔ ɲɛfɔ n yɛrɛ ye dɛ n tɛ nin yɔrɔ dɔn i ni dɔ kɔni bɛ yan dɛ a y'a tigi mɔgɔ b'a fɔ an ka photo ta a ye ɲɛ bamanan ma dɛ n tɛ nin kelen ne fɛ mais ni kɔni kuma ma mɛn kosɛbɛ ça doit être en 2020 comme ça nin kɛra 2020 in na hakili la nka nin ayiwa nin bɛ dan sigi nin album page fɔlɔ ye o ɲa fɔlɔ ye awɔ nin bɛ dan sigi page fɔlɔ la o ɲɛna woro sara tɛna y'a ko la dɛ an ta fɛ bani dɛ ne ti n'an ko bɛna woro bi i ka n den a bɛ ayi ne tɛ dɛ woro ti bi ne kan dɛ e de bɛ k'a fɔ ko nin bɛ kɛ o n'i ye kamalen tɔgɔ de ko plaisir n'i ye plaisir ye ka fɛn fɛn min kɛ e de y'a fɔ bisimila o tuma an ka taa ɲɛfɛ e tɛ k'a fɔ k'an ka taa ale de bɛ k'a fɔ k'an ka taa o Boutelezi ɲininkali ka se Isa ma aya Isa i Kulubali i bisimila Bon Appétit plateau kan marhaba karamɔgɔ aw yiribaw ye an bɛ ala deli hali bi ala k'an dɛmɛ karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka min dɔn sisan donc an y'a ye k'a fɔ Isa Kulubali comédien Isa Kulubali scénariste i bɔra k'a fɔ i ye kalan min kɛ a ma taa o sira kan n kan tɛ nin si ma mais Isa Kulubali compositeur parce que belebele caman bɛ de bɛ musique dilan ka don mais munna Isa fana ma essayer k'i gɛrɛsɛgɛ tenter musique la i b'a fɔ Gima ni Maru Wɔlɔ ninnu ye expérience tenter kuma dɔw la Boutelezi i m'a si dɔn de la a kɛra o y'a sɔrɔ n tɛ n kalama donc n y'a lajɛ ne bɛ dɔnkili dilan n b'a di mɔgɔw ma nka o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun ye don dɔ la ne yɛrɛ ye n sigi sa n ko ne b'a dilan ka di mɔgɔw ma ne yɛrɛ t'a lajɛ wa Boutelezi an y'a lajɛ bon n b'a dɔn i tɛ hakɛ to i ka hakili la kunun n'o ko kekereleke dugu jɛra dugu jɛ kɔnɔ ni mankan bɔra dugu mana jɛ duguba ye bi ɲami u bɛ ni kungo don mɔgɔlu u bɛ ni laban ko nasɔngɔ ko duguba kɔnɔ nasɔngɔ ko dugu mana jɛ duguba ye bi ɲami nasɔngɔ ko dugu mana jɛ duguba ye bi ɲami an tɛ don studio la aya bilen wa an kun y'o kɛ wari de ma sɔrɔ a la an y'o kɛ an ye album kelen kɛ o album yɛrɛ de tɔgɔ ye ko nasɔngɔ ko
musow tun bɛ ne sɛbɛkɔrɔ degun parce que ne tun ko bi ta kɛ seri ye tɛ sɛbɛn k'an t'a kɛ seri ye seri bon ne tun y'a dɔnkili album dilan parce que comme jamana in kɔnɔ yan nɔ n tun b'a fɛ ka comédie musicale de kɛ mais n y'a ye k'a fɔ ko a ma se ka don mɔgɔw hakili la kosɛbɛ n fana ni y'a to yen bari n'a fɔra ko n kana kɛ dɔnkilidala ye komi n'a fɔ n kɔfɛma ninnu dɔw mun na jara min y'a jara bon an tɛna taa ɲɔgɔn foroki ne ko n ko ayi n tɛ taa o sira fɛ ne bɛ to n ka théâtre bɔ in na sinon n ye dɔnkili da ka dɔnkilidalaw caman ka dɔnkili dilan ka di dɔnkilidalaw caman ba ma n b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna kɛ waatinin dɔ kɛra a la ne tun bɛ boli quartiers ni ɲɔgɔn cɛ. Par exemple, Biennale 86 préparatifs là, quartier tun bɛ ka fɛnw dilan donc ne tun bɛ boli n bɛ taa quartier la ni n taara Torokɔrɔbugu n bɛ taa olu ka chœur n'u ka solo dilan n bɛ boli ka na Mayamugu mun n'olu ka chœur n'u ka solo dilan n bɛ taa Sɛbɛninkɔrɔ tu vois n bɛ boli n bɛ n ka programme kɛ ka boli quartier ni ɲɔgɔn cɛ o 85 o de la Torokɔrɔbugu jeunesse mɔgɔw ye n wele ko n ka dɔnkili dɔ dilan ka di u ma mun bɛ k'u ka solo de chant ye ani u ka chœur o de san ne ye kan kelentigiya composé Jɛnɛ y'a dɔnkili da Jɛnɛ ye dɔnkili da dɔnkili ni compétition senfɛ Jɛnɛ kɛra meilleur soliste ye solo kɛra deuxième ye tu vois donc ale waatiw dɔnkilida tun tɛ ne kun ka nin ka baara ye a y'a sɔrɔ ne tun ye fonctionnaire ye n bɛ n ka baara la donc ne tun tɛ dɔnkilida n kɔni ye mɔgɔw sɔrɔ ne tun bɛ interquartier ninnu ni intercommune n tun b'olu ka chœur n'u ka solow de dilan o de ye dɔnkilida yɛrɛ nana kɛ n t'a dabila bilen ni mɔgɔ min mɔgɔ jɔra la i bɛ na n bɛ dɔ dilan ka d'i ma a kɛra o ye ten a kɛra o ye ten mais n bɛ n ka théâtre kɔni bɔ dɛ. Monisco hali n'a sɔrɔla 85 ko kumaw de bɛ plateau in ɲa les années 80 i bɛ se ka dɔɔni ɲininkali kɛ a kɛlɛ tɛ ka tɛ sa ɲininkali mais sans finini i bɔra o de kalama bɛɛ tun b'o fɔ i b'a sɔrɔ i fa ka fari ou i ko nin dɔ kɛ dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ sans finini ni mɔgɔ mɔgɔ min b'o fɔ i b'a jateminɛ n'i ye maa ye k'a fɔ i t'a sɔrɔ kokolonkɛla don walima a fana don. kɛra mɔgɔ caman ka so kɔnɔ ɲininkali fɛn fila kɔni de a tɛ ɲuman kɛ dɛ ne bɛ ɲuman kɛ dɛ donc ne bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ bolo sɔrɔ ani sanga ye kelen sɔrɔ ni sanga u tɛ fan fɛ yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ sɔrɔba b'a tigi la nka sanga tɛ ale la i bɛ t'a sɔrɔ sangaba bɛ maa dɔ la nka tiɲɛ yɛrɛ la ale mɛ sɔrɔba t'ale la ni i ka ɲininkali ma dɔn i y'a fɔ ka da kun min na. n y'a fɔ ka taga kun fɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sisan comédien minnu bɛ yen sisan jeunesse kɔnɔna la c'est pas la peine que u ka sɛgɛnba kɛ u bɛ fɛn baden sɔrɔ mais o mɔba minnu tɛmɛna o so tɛ yen o so ka dɔgɔ ko i ma mɔgɔ min layɛlɛ donc n bɛ fɛ ka sɔrɔ ko nin ɲɛɲini k'o dɔn. ayiwa baasi tɛ ni i donna maa min ka so i bɛ o tigi ka gindo dɔn hakili la a bɛ o cogo la ne bɛ théâtre bɔ de kɛ Boutelezi b'a kalama théâtre ye bɛɛ bɔ ni sariya minnu ye ani théâtre bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ne ka baara ye théâtre bɔ dɔrɔn de ne tɛ taa maa fɛ yen nɔ ko karisa ko ka di ne ye i bɛ tan tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o kɛ ne tɛ taa maa deli k'a fɔ ko karisa ɲɛma i ka nin kɛ ne ye bari ne ye théâtre bɔla ye ne ka théâtre bɔ kɔnɔ ni mɔgɔw ye billet ta ka don ka ne filɛ ne bɛ min sɔrɔ o la tiɲɛ la o ka di ne ye kosɛbɛ ka tɛmɛ ne ka taa Boutelezi fɛ yen ko bon Boutelezi tiɲɛ yɛrɛ la bi kɔni ne dɛsɛra togo foyi tɛ n bolo ou bien n bɛ fɛ ka nin kɛ ɲɛma i ka nin kɛ nin tiɲɛ na ne kɔni t'o kɛ. mais e bolo est ce que nafa b'o la. i bɛ k'i ka baara nafa bɔ wa actuellement i bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ réellement parce que a y'a fɔ sisan ale tɛ don mɔgɔw kan parce que i b'a sɔrɔ très généralement sisan mɔgɔ caman bɛ yen u b'o o publicité ninnu kɛ mɔgɔbaw ye u b'u wele u bɛ fɛn dɔ d'u ma donc ne bɛ fɛ k'a dɔn de n'ale yɛrɛ bolo nafa b'o la.
Bon, publicité, il y a une publicité. Non, en fait, comme ça. Genre, il y a droit jeunesse, si c'est jeunesse, il y a de comédie la droit ou bien fait. Pourtant, aw munun be aw ye makoro ye bigoma aw blala. Est-ce que réellement aw be ka bara minki aw be ka nafa boy na fo sisan demson ba soro to yam na tele ala wa. Bon, ni ye ne yininga, ne ma wara fo ni ye ne yininga, ne ba fo ngune be ka nafa soro ntala. Bari i don ni kun ye fɛ la walasa i ka se k'a kɛ i ni lafiyalen i ka se ni fɛn o fɛn bɛ yen n'a ka di ni ye n'i y'a kɛ kaban i bɛ se k'a kɛ i sago la o ye i b'a fɛ ka min ɲini a la i y'o sɔrɔ a la kaban ne kɔni ka hakilinaw ye n'a fɔra ko ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ a la bon théâtre bɔla tɛ théâtre bɔ nafolo yɛrɛ kama quoi tiɲɛ yɛrɛ la théâtre tɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye quoi. O y'aw sisan ka vision ye. Non, n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna ne bɛ théâtre de kɛ mais théâtre tɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye quoi minnu bɛ cinéma kɛ acteur de cinéma olu bɛ se ka kɛ nafolobatigiw ye ani minnu bɛ publicité kɛ olu bɛ publicité kɛ nafoloba de kosɔn mais anw bɛ théâtre de kɛ théâtre tɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye hali n'i ye ɲininkali kɛ minnu ye théâtre kalan kɛ théâtre école la i bɛ taa a bɛ f'u ɲɛna ko maa min bɛna théâtre kalan kama i tɛna wari ɲini kama dɛ bari wari tɛ sɔrɔ théâtre la. Nka ni a nana kɛ bon ni mɔgɔw y'i dɔn opportunité bɛ o bɛ dɔɔnin na i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ o sababu la nka k'a kɛ komi n'a fɔ théâtre bɔla kɔni i donna la walasa i ka se ka kɛ nafolobatigi ye n'o kun don butelezi ninnu kun tɛ don a la an kun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ olu kun ko Jɛnɛba k'a sec nin y'a sɔrɔ maman tandina tun bɛ yen nɔ ko maman ni ce mais Ara dɔnkili bɛ kɛ fɔ a bɛ ka kunkolo fili mais k'a yɛrɛ ka dɔnkili composé len mais kun dɔ de bɛ sɔrɔ a la mais ne bɛ fɛ a ko kun wara an ye dɔɔnin dɔnkili nin bɛ da waati min na a y'a sɔrɔ jamana bɛ cogo min na jamana in tun bɛ cogo min na ne tun bɛ seteni a y'a sɔrɔ seteni de tun bɛ ne bolo n bɛ seteni ta ne bɛ loger Sebenikɔrɔ de n bɛ n ka bɛɛ seteni ta su fɛ ka bɔ Sebenikɔrɔ n bɛ na Torokɔrɔbugu wali n bɛ na Maɲanbugu ka na denmisɛnninw dege dɔnkili la o su kelen ni n ka seteni n bɛ segin hakili jiginna o waatiniw de la. Butelezi an ka lajɛ ka Bamakɔ kɔnɔ kow ɲɛɲini fɔlɔ. Ko jumɛn de bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi? Ara an b'a fɔ an filɛbaga cɛman musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ k'an bolo fila b'an kɔ sabu kuma ma ɲi kumabaliya ma ɲi sigi ma ɲi sigi ma ɲi mantu ma ɲi mantubaliya ma ɲi ko n'i ko bon n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la ko da de wara ye a b'a tigi dun fɛn bɛɛ b'a den bange kuma de b'a ba bange Ala kana kuma ba don an da. Amina yɛrɛ. Ara an bɛ Bamakɔ. Bisimila. Ara kow bɛ yen. Ara kow bɛ yen. Ara an bɛ comédien ba dɔ ka kɛnɛ kan an ka jeune humoriste dɔ fana ni diɲɛ maaw b'a dɔn ni Kilaba ye. Ara Kilaba aya ko dɔ farala sɔrɔ kan sabu Kilaba ye mobili kura wɛrɛ sɔrɔ Ara a kɛra bezuba ye Kilaba yɛrɛ ka kuma na ale wulila sunɔgɔ la dɔrɔn ka mobili jɔlen sɔrɔ da la donc vraiment Ara a ye luxe fort dɔ sɔrɔ vraiment i n'a fɔ maaw ɲɛ bɛ mobili yɛrɛ jala cogo min na Ara vraiment a dibaga a m'a fɔ ale bɔra nafolo min na Ala ka caman bila nɔ na hali bi a ka kɛ artiste ye hali bi a ka kɛ comédien ye hali bi bɛɛ ka balo i ka seko n'i ka dɔnko la Ara Ara an bɛ Bamakɔ kɔnɔ kow bɛ yen an y'a ye k'a fɔ an bɛ to artiste kunda an ka jeune dɔnkilidala dɔ bɛ yen ni bɛɛ b'a wele ko Palmer ni ma fili ni ma ɲinɛ a nana Téléfait son show plateau kan Plaisir ka plateau kan Ara a y'a sogo donni ka se Notre Dame na Ara n bɛ fɛ jama ka nin vidéo ni lajɛ an ka segin ka na.
Ça c'est jeune palmeur. Ahmed Dougodo, Alibi, Alaka, Sangakama, Hera, Alaka, Kamashini, Kene, sinon on est agile, on est Sanga modèle, nous, Chana, vraiment, il mérite. Il mérite vraiment. Ameto Bamako, on a ma kunchani Jumesa, ante segante, on a mes sériga affaire quand on a fait qu'on plateau sans faire, la fois petit Gimba, ou qu'on est à Bla, quand mais à Iralana, Bikafo, à Berom Nabutrana et Kasobuma Lara. Au coffre, à Fana Doke Boraka. Vidéo do fana ke ara an be mali joli do nga page kan afana kuma chama fo mais an be se ka mi fo bon appétit plateau kan dron nala la jarabi nana ikam mo la kata kasola ara embe kena ma jige de kan ga je ko be ka se ka bo de ko na tugum na mais e ma nga wale ke mi me ke sababu ke ifana la taka kasola donc nyabe jomi ara albi ala ka jisma ka ko no frère ni ne ba ma ko kono ko nana ma bashi kana sine dondo e Sanu tagana na ye minnu bɔra ka fɔ sisan I b'olu kalama bon tiɲɛ yɛrɛ la ale ka baara de ye ka yaala ka fɛnw ɲini ka na o fana y'a fɔ baasi tɛ bon ne bɛ min kalama n kɔni b'a dɔn ko Sidiki a eu un problème ko ani faamaw bɛ ɲɔgɔn na n b'o kalama tiɲɛ na n b'o kalama I tɛ dugawu dɔn kɛ an bɛ dugawu don na bamananw ka kuma do ko ni ye wara ye maa su kan kana fɔ ko wuli ka bɔ maa su kan b'a fɔ ko bɔ an su kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a ko in fura ye ya Rabbi Ala ka jisuma kɛ a ko in fura ye Ala ka kuncɛcogo ɲuman jira an bɛɛ lajɛlen la Ala k'o dugawu minɛ amin ça fait kanubagaba dɔ de bɛ anw yɛrɛ fɛ yan awɔ baarakɛyɔrɔ in na yan renouveau yɛrɛ kɔnɔ yan wa an ka présentatrice voilà renouveau matin présentatrice do depuis a fɔra ko Madu Yada Isa Kulubali de y'an ka invité yan bon kun yɛrɛ a yɛrɛ sigilen b'an fɛ yan studio kɔnɔ depuis akili la fɔlɔ fan ta tomo ta a bɛ munumunu na fan bɛɛ fɛ a kana témoignage fitinin kɛ parce que bigomaw bila en contact I dan sɔgɔ I savait ni sodiya ni fɛnw depuis sɔgɔmada fɛ sa depuis da annonce yɛrɛ kɛra ta wele bilala aw ma di Nouveau télé lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bon appétit kanubaga bɛɛ lajɛlen fo parce que n ka bon appétit équipe fo parce que a ye wele bila ne yɛrɛ de ma bi ni ko Isa Kulibali dɔrɔn I ko Mama Tomota voilà Isa ka di ne a ma daminɛ bi kabiri kasɛti stéréo ko wagati a y'a sɔrɔ la ne tɛ bɛrɛ bɔ hali ne tun ma se seconde cycle la fɔlɔ depuis premier cycle donc ni kasɛti bɔra bi dɔrɔn sini ne b'a san an b'a kɛ DVD la an b'a jouer k'a daminɛ Jawara Kamarala Banɛ Agacha Balani, Juruta Bamba, Madu Yada. Donc, Agacha tri fɛn bɛ yen nɔ k'a ye fɛn o fɛn kasɛti bɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ ne bolo hali minnu ma kɛ kasɛti u bɛ minnu filmer k'a bila fɛn sanfɛ ne y'a bɛɛ lajɛ donc n y'a kanu depuis fitinin fo kana se kɔrɔbayara Ala nana ɲɔgɔn yew latigɛ donc ne bɛ se k'a fɔ bi Isa ka faniya bɔra la quoi ne fa de don ne den de don. Voilà. Oui, je vais vous expliquer. Ouais, à Fado, voilà, donc c'est vrai, AJB, non, mon corban d'Emseni, lien sous de Manaké, on y rontier, d'Emseni, quand on tourne chaque fois, quand mon corban m'a gamé, il s'est mangé quoi. À quel en fait trop. Il s'est né quand on coach, donc nous connaissons beaucoup moins un bidron, mais je suis malade, ban quoi. Mais ala de deli awo isa kadne fo lahara parce que avec nisonja min ne ma madame ne bi quoi mali kono ibe se ka fo ne ma deli ka isa yenyena mais ay bara min ke ay wole nyuma mun ga evru nyuma mun ke ka ma nisonja di ma dondo la ite se ko fo voilà donc ami se ka fin fo do
isa ye nisɔndiya min di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka fɛn d'a ma min ka bon ni o nisɔndiya ye quoi voilà bonne émission yani isa ka taa aw kana a bila ten na aw b'a ɲininka ko baja la mali ne ba ye Tomota ye bari ne ba ye Boso ye donc ne b'a fɔ ne ba don est-ce que ne b'a fɔ na ne delila ka taa jouer san ne y'a fɔ a ɲɛna ko ne ba ko ne bɛ ka taa jouer san ne sigilen tora kulisi kɔnɔ dɔrɔn Tomota nana ko ne den i ni su donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la voilà ne ba ka di ne ye kojugu ni n famana ma n b'a wele ne ba ye ni fama ni n bɛ se ka wuli ka taa fɛ yen nɔ n bɛ wuli ka taa fɛ yen nɔ o tɛ foyi kɛnɛ la ne bɛ taa fɛ yen nɔ n b'a fɔ ne ba ne nana bi ye oui o bɛ kɛ ala ka jɛ sinsin hali bi ala ka jɛ sinsin très bien Monisco an bɛ taga bonne manière ko jateminɛ o tɛ wa taabolo ɲuman taabolo ɲuman ara mun b'an bolo bi an sera Madame Kulibali de ma ale ye sunnamɔgɔ ye mais sunnamɔgɔ min don a ye yiri ɲini k'a ɲɛdɔn yiri nafa ye mun ye pour qu'an bɛ k'an ka kokɔrɔ bila parce que ni ko kokɔrɔ a tɛ taga an ka yiriw kɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yiriw kɔrɔla la an t'a dɔn an t'a ɲɛɲini k'a dɔn alors que a nafa ka bon an bɛɛ lajɛlen ma an dun y'an ka jɛkulu ye ka sɔrɔ ka segin ka na bila ten sa. Ayiwa ne baden salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Kulibali Aminata Dicko an tɛ taa ɲɛfɔ an danbe mɔgɔ si tɛ se ka taa ɲɛfɔ an danbe an tɛ se ka kɛ fosi n'an danbe tɛ an ka yiri n'an ma segin an ka yiri ma n'Ala ka jɛ ye an mɔgɔ bɛ kɛnɛ min na an t'a sɔrɔ fɔlɔ bana fila dɔrɔn de tun bɛ yen n'an kama kɔbɔ ani mara sisan bɛɛ de ɲinɛnen b'o kɔ tension diabète a bɛ ta ka sɔrɔ bana fila dɔrɔn de tun bɛ yen kɔbɔ ani mara o de tun bɛ yen wa hali sini mara kelen bɛ ani kɔbɔ kelen de bɛ yen hali ka kɔrɔ an tun bɛ mara furakɛ ni yiri ye an tun bɛ kɔbɔ furakɛ ani yiri ye wa ala ye min d'a ma o de ye yiri ye an t'an ka kɛnɛ tɛ taa yiri kɔ an ka fosi tɛ an danbe kɔ o tuma hali san b'aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn an ka segin an ka ko kɔrɔ ma min ye yiri ye ani an ka dumuni kɔrɔ sisan ni ko muso ma ko dumuni kɔrɔ tobi ye min b'a to n tɛ bana wa n tɛ bana o ka suma an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ an tun bɛɛ bolo situlu ani datu ani sumala alhamdulillah bana tun tɛ bana fɛn fɛn k'a fɔ bibi na ko ye tension ni diabète o tun tɛ ani na kɔsɛnde an y'an danbe kɔrɔ bila o nana bibi na an tun bɛ situlu de don sumala datu ala barika hali sini n'an seginna kan fana a ka ca ala fɛ mɔgɔ kɛnɛ min na an b'a sɔrɔ n'Ala ka jɛ bibi na muso si tɛ se k'a fɔ ko sumala bɛ tobi ta k'a tanba de lahali o ka dɔgɔ o tuma insha Allah n'an seginna an ka situlu n'an ka datu ma insha Allah an bɛ lahaliya ɲuman sɔrɔ an ka yiri kɔrɔ tɛ ye jumɛn ye an ka furakɛli fɔlɔ tɛ ye jumɛn ye an bɛ furakɛli kɛ ni yiri wagati de fana bɛ bana furakɛli la k'a fɔ bana cunni ka wagati na k'i b'a furakɛli kan ka kɛ depuis bana ma juguya fɔlɔ n'a fɔra ko den man kana a bɛ don kungo kɔnɔ an bɛ taa yiri kari an bɛna wuli k'a ko n'a ye k'a min a ka ca ala fɛ a bɛ tɛmɛ bana bɛ tɛmɛ sisan o tɛ yen an ɲinɛna yiri kɔ an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ yiri dɔw yɛrɛ bilen yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ furakɛli kɛ wa halisa an ka foli bɛ maliyɛnw ye ani jamana mɔgɔw ye an ka sɛbɛn an ka ko kɔrɔ ma n'an seginna an ka ko kɔrɔ ma insha Allah an mɔgɔ bɛ min na kɛnɛya min na ani sabati min na an b'o sɔrɔ n'Ala ka jɛ ye n bɛ aw ɲininka ko kelen fana k'an dɛmɛ n'Ala ka jɛ ye fɛn dɔ b'an kan mɔgɔ si ka jite t'o kan cɛw ka lafu ani muso ka koli tigɛli ani muso ka kɔnɔdimi mɔgɔ si de tɛ kuma nin kan ka sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ sinsinnen bɛ nin yɛrɛ de la koli lafu n'o bɛ jamana o jamana kɔnɔ fɛn dɔ b'a ka fɔ don dɔ dɛ bɛɛ de kelen ka diɲɛ giri bɛɛ de kelen ka taa i yɛrɛ ma mɔgɔ hakili tɛ ne ka sɔrɔ mɔgɔ kan ka fɛn fɔlɔ min ɲini mun de b'an ka koli tigɛ mun de b'a lafu mun de bɛ kɔnɔdimi bila muso la an kɔni bɛ ka taga dɔrɔn ka taa diɲɛ ɲɛfɛ dɔrɔn a yɛrɛ hakili tɛ nin yɛrɛ ka sɔrɔ hadamaden ka diɲɛtigɛ fɔlɔ de nin yala muso ka koli bɛ tigɛ mun de bɛ sini cɛw lafilen de mun de bɛ sini an t'o ɲɛɲini ba an t'a sigi ka ɲɔgɔn hakili jagabɔ an k'a ɲɛɲini n'Ala ka jɛ ye fɔlɔ tun tɛ yen cɛ yɛrɛ mana sigi lafilen dɔ yiri yɛrɛ de b'i bolo a kama yɛrɛ dɛ yiri mana k'i bolo i b'i tile k'a la i b'a ɲɛ yiridenw na u fana b'u tile k'a la sisan o tɛ yen an yɛrɛ t'a ɲɛɲini an tɛna ɲini an denw na
yala an bɛ to tante de wa an tɛ ɲɔgɔn ɲininka bana kɔni bɛ na man kɛnɛ tension bɛ na min b'a lase ma o tɛ fɔ min b'a bila n na o tɛ fɔ an kan ka kunbɛ cogoya jumɛn o tɛ fɔ an kɔni b'an kunfɛ ten dɔrɔn an b'an kunfɛ ten dɔrɔn ne ka kumakan laban ye fɛn min ye an ka ɲɛta b'an danbe de la an ka segin an ka dumuni ko kɔrɔ ma ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i sigin i ka ko kɔrɔ ma i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ nafa wɛrɛ fana lase mɔgɔw ma. jɛlen don. Ni fiye Madame Kulibali ya ka kuma b'a yira k'a fɔ an ka segin an danbe ma an ka ko kɔrɔ yɛrɛ duguniw fana b'a la est ce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u si t'o dɔn surtout bɛ mɔgɔ kɛnɛya i b'a mun i b'a dun a kɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka dun nafa b'a bɛɛ la ani datu a ye da donna datu la n'i ye datu di denmisɛnnin ma bi a b'a fɔ k'a kasa n'i ye sumala di denmisɛnnin ma a b'a fɔ k'a kasa alors que an ka fɛn kɔrɔ de don a ka ɲi anw farikolo ma n y'a dɔn bɛɛ i ka tɔmɔta tɔmɔ sisan kana ne fan fɛ Isa Kulibali ka tagabolo dɔw fɔ an ɲɛna sisan video yɛrɛ la an y'a ye sisan k'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma dumunifɛn kow ni fɛnw na i hakilina ye mun ye. Ayiwa komi waati bɛ na a cogo don sɔrɔ bɛ na ni fɛn dɔw ye olu fɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ se mɔgɔ ma n'o tɛ a y'a fɔ cogo min na situlu de ɲɔgɔn na tulu tɛ yen o n'i ye situlu dun a bɛ bɔ i kɔnɔ nka n'i ye tulu tɔ ninnu bɛ n'i y'a dun a bɔli kɔnɔbara la a ka gɛlɛn kosɛbɛ fo n'i ye fɛn wɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ walasa tulu ka bɔ voilà mais mɔgɔ caman b'a fɔ an ka situlu de dun tulu ka ɲi an ma u t'a a kɔrɔ fɔ munna tulu ka ɲi an ma bari tubabu b'a fɔ cogo min na tulu tɔ ninnu u tɛ digérer u tɛ yɛlɛma maa kɔnɔ n'u donna cogo min na u bɛ to ten n'i ye fɛɛrɛ kɛ k'u labɔ u bɛ bɔ o cogo la nka situlu bɛ digérer yɔrɔnin faamuna maintenant n'an ko Isa ma sisan i ka film ka ca i ka théâtre ka ca ni ne ko sisan ko i ka i bila Jawara o kɔnɔ sisan plateau in kan Jawara o kuma mɛna dɛ baasi tɛ ka Jawara de awɔ i bila Jawara la i ka dɔ fɔ an ɲɛna sisan en tant que Jawara kadi e b'a dɔn tigitigi wallahi e b'a dɔn tigitigi kadi k'a fɔ ko ni wari bɛ ne bolo ne tɛ se k'i jala nka komi wari tɛ ne bolo o tuma min yɛrɛ kɛ wari ye wa min yɛrɛ kɛ wari ye wa wari kɔni tɛ n bolo i ma tila dɛ i ma tila a tɔ ye jumɛn ye Barufa a ko k'o nana ye payi Barufa ayiwa ka Barufa tiɲɛ yɛrɛ la Barufa o man d'a ye dɛ Barufa de ye man di ne ye bari e ma Sanata ni Baru ye Mɛ Sidika k'u bɛna ne fɛ wa ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn Sanata kasi kasi ni kasi bɛ fɛn ɲɛ maa ye ɲankuma sɔrɔ walayi e kɛra fɛn ye kabini an ma den wɛrɛ wolo den ni kelen pe min kɔ o Ala n'a ka tere juguya fɛ hali dɔgɔnin a b'o sɔrɔ kasi bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye kasi i da i ka kasi changement d'humeur oui changement d'humeur k'i bila n'a fɔra sisan e ka rôle dɔ jouer sisan i dusu kasilen don rôle min na i b'o jouer cogo di sisan dusu kasilen don i dusu kasilen don i b'i bila sa o forme na ala kun ka di an ka dusukasi to yen sa a ka madu yada kɛba ye awɔ a bɛ na o dusukasi in ɲɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɔni fɔra ko wari tɛ maa kun i denmusonin kelen u taara ka taa kɔnɔ ta m'o tɔ ɲɛfɔ cogo di m'a ɲɛfɔ cogo di dɔrɔmɛ t'e kun denmuso wɛrɛ t'e bolo denmusonin kelen kɔ u tilala ka taa kɔnɔ ta malangolo dɔ fɛ k'e bɛ fɛ ka dɔn ayi non ne ou bien Madu yɛrɛ ma na o ya yada ma na o ya donc hali karabati fila sirilen tɛ ayi woro bɛ sara ne yɛrɛ kɔni bolo hali karabati fila tɛ yan ne kɔni b'a dɔn karamɔgɔ kɔni public mako bɛ Madu yada ou bien ni Madu yada ka da a ye tigɛrɛ fa a ka
ni ko ne adamaden taamantɔ ye k'i mɔsɔn ɲɔgɔn na bɛɛ fɛn di kun de n'o tɛ maanifin n'i bi taama ni fɛn b'i kun i b'i kɛ tan ne ka taama. ayiwa k'i ka wuli k'i taama dɛ. jɛni y'o fɔ de jɛni y'o fɔ ara ayi ni n bɛ wuli kɔni aramata kulubalila t'o la o kɛra ne ni nafolo bɛ maa kun i b'i fa ma taama de k'i nafolotigi taama n'i sera maa min ka so kɔnɔ yan ka wani ɲanguma bari baasi tɛ aw la dɛ nafolotigi kɔni ale bɛ taama tan dɔ de nafolotigi taama k'a de ye nin n'i y'i kama fara ɲɔgɔn kan bɛɛ o kɔrɔ ko fɛn t'i kun awɔ kɛ i bɛ taama ten de. walasa kamaw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. jɔ tan dɛ Tomota ye kuma dɔ fɔ yan san'a ka taa. Tomota ye jumɛn fɔ de? ko Baja Lamale o y'a jumɛn ye tan. Baja kɔni ale bɛ fɔ nafolotigiw de ye ni minnu taara tunga fɛ ka nafolo ba sɔrɔ a waati y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ taa tunga de fɛ ka taa nafolo ɲini n'a kun ye nin bɛɛ fɔ ne tun bɛna nin ka ngɔni de ye bari a ma nin bɛɛ fɔ ne ye o u ye ne kunbɛn ni ngɔni min ye n'a kun y'a fɔ ne tun bɛna nin ka ngɔni ye nka an m'a fɔ ne ye ko nin bɛɛ b'a la. Baja Lamale ale bɛ fɔ o de la. Nafolotigiw n'olu taara tunga fɛ n'u nana i bɛ sɔrɔ ka taa tungala taa la i bɛ taa bisimila ni Baja Lamale ko Baja Lamale jatigikɛ don Baja Lamale n taama ɲɔgɔn ni ale ma ye dɛ. Y'o bannen ye quoi. ale ma ye dɛ. Kuncɛ cogo ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ vidéo surprise dɔ b'an bolo kɔrɔ. I ka mɔgɔ dɔ ko. Vidéo surprise. K'i bɛ plateau kan bi ko f'a ka dɔ f'i ye. Ne bɛ siran o ɲɛ dɛ surprise. Kana siran. Surprise o de man di ne ɲɛ. Bitolozi ba dɔn théâtre surprise tɛ théâtre la a b'a dilan ne bɛɛ b'a ɲɛ bɛɛ b'a ɲɛ. N'an nana surprise ko la n ka cɛ surprise kɔni. An t'a ma filɛ sa wa. Ka surprise o bila. An bɛna sisan. Surprise. donc bon appétit filɛbaaw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka bon appétit équipe bɛɛ lajɛlen fo. nin waati in na an bɛ ka aw suit n ye n ka denmisɛnnin dɔ ye aw bolo bi Isa Kulubali ayiwa ne dɔgɔkɛ den de don a tɛ ɲa fɔ n ka aw ta ka foli kɛ aw la ka foli kɛ aw ka invité yɛrɛ la Isa Kulubali ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn 2003 biennale senfɛ o ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna la ne ye kalifa la bari ne y'a sɔrɔ a bɛ baara in kɔnɔ depuis 2003 fo ka na se bi ma an bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ y'an dɔn ɲɔgɔn bolo pour la petite histoire don min na n dɔgɔkɛ ni o ye Isa fa ye a bɔra a kalama k'a fɔ ko ne tɛ sɛbɛnni kɔrɔ ko ne bɛ Bulukasumugu la a dabali banna bari don o don a b'an ye ɲɔgɔn kɔ don o don an bɛ ɲɔgɔn bolo o tuma Isa Kulubali a bɛ baara min na ni an bɛɛ lajɛlen b'o la ni o ye théâtre baara ye tiɲɛ yɛrɛ la Mali la théâtre bɔlabaw la Isa Kulubali sen b'o la a ye sɛbɛnni caman kɛ a ye théâtre caman dilan ni n sera fɔ ma ne bɛ se k'a fɔ vidéo minnu bɛ ka kɛ nin ye a caman taara Jawarala kan dɛ ale de ye Jawarala dilan ka vidéo ko in hakilina di mɔgɔ caman ma aw tɛ min kalama dɔnkili fana domaine kɔnɔ i ɲɛ bɛ dɔnkilidala kɔrɔba in caman na ani sisan ta ninnu caman a bɛ dɔnkili dilan nin bɛɛ ye wa a yɛrɛ fana ye fɔli kɛ Amadu ni Mariam kɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Isa Kulubali k'a ta 2003 fo bi an ma tigɛ ɲɔgɔn na an bɛ baara in na an ni maa wɛrɛw bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bon appétit émission ni a ye ale ta renouveau kan a ka kan n ka bɔ ka fila fɔ a ye den bɛ fa kala kɛ ne kɔni den don nka ala ko tiɲɛ n karamɔgɔ don ne karamɔgɔ don tɔgɔ caman bɛ na bi a sababuya bɔra ale la maa wɛrɛw bɛ yen dɛ nka
Issa Coulibaly ale ye a fanba ye a fanba de Issa Coulibaly o tuma nin dakuru ɲɛ fila tun bɛ n bolo ka o fɔ Renouveau Bon Appétit équipe maaw ani Renouveau Bon Appétit filɛbaw bɛɛ lajɛlen o tuma ka taa Renouveau sanfɛ f'a duguma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne denkɛnin tale la aw bolo bi ani n ka karamɔgɔ n'a sɔrɔ aw kɛlen tɛ ka sɔ bila ɲɛ yen bi aw ka émission est ce que a laban bɛna na ja bari ale taala ye sɔ ye dɛ o tuma a k'anw bɛn waati wɛrɛ. Nin ye Seydou Doumbia ye. Seydou Doumbia. Bon a ye ko kɔni ɲagami yan dɛ donc k'a den ye. Oui. A den ko in a bɛ se k'o fɔ parce que Doumbia don. A den ko in a bɛ se k'o fɔ fɛnɛ bari a kɛra ne fa fɛ kojugu. A y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ de ye ne fa y'a dɔn don min na ko a tɛ loger Sɛbɛnnikɔrɔ o ko k'a bɛ loger min ne ko Bulukasunbugu la. Et don o don a bɛ na ne fɛ yan Sɛbɛnnikɔrɔ yan nɔ a bɛ loger Bulukasunbugu la Issa nin ye mɔgɔ sɛbɛ voilà c'est ça. Bon sɔko in ni Seydou y'a fɔ n tɛ se ka Seydou sɔsɔ bari n'an taara dugu la n bɛ to ka sɔ bɔrɛ san ka na n'o ye n ka so oui non mais c'est vrai ne bɛ sɔ fɛ dɛ o tɛ sinankunya kan ye ne bɛ sɔ fɛ yɛrɛ yɛrɛ de. ayi mais Kulubalilaka bɛɛ bɛ sɔ fɛ Kulubalilaka ko t'o ye sa cɛ a y'a si dugu dɔn k'i si bɛɛ bɛ sɔ fɛ ne kɔni b'a fɛ. Association dɔw b'an bolo kɔrɔ yan nɔ minnu bɛ ka tigɛrɛ duman yɛrɛ fan kun c'est l'occasion u kana an bɛ wele bila maa minnu bɛna kuma association yɛrɛ kan o kana voilà. Association a tigɛrɛ fanga ale bɛ taa nin jɛkulu min b'an bolo kɔrɔ yan bi centre de coupe et de couture Modi Bougou o tɛ yan ça va i tɔgɔ Kadiatou Traoré Kadiatou voilà aw ka jɛkulu in kɔnɔna na e ye jumɛn ye membre don wa présidente don wa ne y'a kalanden dɔ ye i y'a kalanden dɔ ye voilà i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni k'an ɲɛna aw ka jɛkulu in kan baasi t'a la centre de formation couture Moribougou vraiment baarakɛyɔrɔ don ne yɛrɛ ye ɔkɔliden ye en même temps n bɛ ka couture dege aw bɛ mun de kɛ an bɛ kalaliw kɛ an bɛ brodeliw kɛ galadonw fana b'a la fɛn caman b'a kɔnɔna na a bɛ min a bɛ Konatibugu Bulukasunbugu e yɛrɛ dun ne tɔgɔ Yakuba Kamara centre Moribougou kɔnɔna na sisan agence fɛnɛ bɛ yen n'o ye agence de communication Alpha donc ne ye secrétaire général à l'organisation centre kɔnɔna na sisan communication don quoi kalaliw bɛ yen donc agence fɛnɛ bɛ yen communication donc an bɛ mannequinat bɛ yen et puis an bɛ i n'a fɔ sisan ni fini bɛ mɔgɔ min bolo an bɛ taga ka taga finiw publicité kɛ ka finiw don ka taga shooting photo kɛ en même temps an bɛ OTCA fɛnɛ kɛ i n'a fɔ kɔɲɔ ani ni événement caman fɛn fɛn bɛ yen accueil ni fɛn ninnu na ka mɔgɔbaw kunbɛn an b'olu kɛ en même temps an bɛ formation dɔw fɛnɛ kɛ i n'a fɔ an bɔra formation dɔ la prise de parole en public i n'a fɔ jamana kuma i bɛ kuma ta jama ɲɛma cogo min fɛn minnu na an b'olu kɛ. mɔgɔ kalan f'i ka kalan de yan f'i ka kalan de mɔgɔ kalanlenw dɔrɔn de bɛ kɛ yan. bon formation kɔnɔna a ɲininen don mɔgɔ kalanlen sinon tɔ ninnu na i bɛ se ka kɛ o tɛ se voilà i bɛ se ka mɔgɔw la a bɛ dépend ladamu kɛcogo la pour que i bɛ mɔgɔw la kunbɛn cogo min na bon mannequinat fana c'est pas obligatoire i ka kalan fana. welewelekan kuma kuncɛ kuma. bon welewelekan fɛn fɛn bɛ ne bolo ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ ma o ye donc an bɛ nalen ka formation ni fɛn minnu débuter sisan informatique b'a la prise de parole en public b'a la
développement personnel ni fɛn ninnu bɛɛ b'a la ni mɔgɔ min intéressé len dɔrɔn an ka site bɛɛ fan bɛɛ président yɛrɛ o ye Abubakar Sonkoro ni dɔw ko monsieur Ladji. Voilà. Merci. Voilà, ni jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka to ka participer émission Bon Appétit la i n'a fɔ ninnu bɛ cogo min na numéro dɔw bɛ to ka bila télé jukɔrɔla la a b'o numéro wele dɔrɔn les associations écoles b'a la vous pouvez venir aw bɛ émission assister en même temps a b'aw fɛla fɔ voilà tonton Isa Kulibali e yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bi sisan denmisɛnw bɛ ka théâtre ni comédie kɛ cogo min na ani aw fɔlɔlamaw aw kun bɛ k'a kɛ cogo min fo sisan danfara dɔ b'u cɛ wa danfara kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ t'o danfara la de danfara belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bari ne y'a fɔ cogo min na anw donna a la cogo waati min na biennale ko ninnu waati ni baara in kanu de ye anw don a la n'o tɛ wari tun tɛ sɔrɔ a la o ye fɔlɔ ye wa sisan a kɛra a bɔra théâtre yɛrɛ cadre kɔnɔ sa a kɛra ni min ye yɛlɛko kumanin kelen sɔrɔ o b'a fɔ ko ale ye théâtre bɔla ye bon or théâtre bɔla tɛ o ye quoi théâtre bɔla Boutelesi ɲini ka ban ale bɛ théâtre ko kalama théâtre bɛ dilan n'i ye théâtre bɔlaw ye ka théâtre bɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sɛbɛnni kɛ fɔlɔ i bɛ texte sɛbɛn a bɛ théâtre texte sɛbɛn n'a tilal'o la bɛɛ lajɛlen ka rôle bɛ d'i ma u b'a fɔ o ma ko distribution n'o banna bɛɛ b'i ka rôle dilan n'o waati bɔra yen nɔ a bɛ n'a y'a ka rôle ta a bɛ tila ka na fɛngɛ répétition daminɛ donc tuma na metteur en scène bɛ mise en scène kɛ donc i bɛ tila ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen la tuma min na n'i ye théâtre ŋaniya siri ko n bɛna théâtre de bɔ ani don min na i bɛ taa ka taa a bɔko fɔlɔ jira mɔgɔw la i bɛ se ka kalo 2 ɲɔgɔn kɛ a baara la ani ne min sera jamala kuma la n bɛna n jɔ dɔrɔn ka micro ta ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ wuladanin kelen n bɔra an ka so dɔrɔn n bɛna ka na n jɔ ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ale baaraw tɛ suguya kelen o de la ni mɔgɔw ko ne bɛ humour kɛ ne b'a fɔ ne tɛ se o la ala ko tiɲɛ ne t'o ɲɛ dɔn ne b'a ye n ta sɛbɛnnen dege fɔlɔ ka sɔrɔ ka n'a fɛngɛ mais n'a fɔra ko an ka kɛ ka taa humour kɛ an ka taa an sigi plateau kan i kɔrɔ ka mɔgɔw layɛlɛ tiɲɛna ne tɛ se o la bari ne m'olu dege quoi Boutelesi ninnu don an b'i fo vraiment comme wagati sera nka an bɛ foli belebeleba ta ka taa fo Kita Samɛdugu Seyidina yɛrɛ kelen furumuso ko madame Sise Salimata Danbele nka namara bɛ nin ko in na dɛ Seyidina e ko e furumuso don madame Sise de bɛ yan dɛ ayiwa an ka ko ni to o cogo la voilà welewelekan laban min bɛ Isa yɛrɛ bolo ka bɔ kuma la bon welewelekan laban ne tɛ fɛ k'o fɔ ne kɔni b'a fɔ kuma bɛɛ denmisɛnnin ninnu bɛ baara mun na bɛɛ k'i cɛsiri n'i b'a fɛ ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn na walima n'i b'a fɛ ka dɔn fɛn fɛn na ka fɛn sɔrɔ a la a ka fɔ i kɔfɛ i bɛ i cɛsiri a baara fɛ ni m'i cɛsiri a baara fɛ a ɲɛdɔnni b'i gwɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ ne ka denmisɛnnin dɔw nana ka na ne ka fɛngɛ kamalennin tɔgɔ ye di Burale Mekano ni a muso ani min y'an jara ni a cɛ bɛ yan nɔ Jibril Danbele tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ ka foli lase olu ma u y'u sen ta ka na a émission participer a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ tɛmɛna ka bɔ yen nɔ télévision Renouveau filɛba bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ka Bon Appétit filɛ sisan n b'a fɔ ko ni n donna gasi min na bari adamadenya gasi ntan tɛ ni n donna gasi min na u k'o hakɛ to n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye c'est ça. Musokɔrɔba ɲuman dɔ fɛnɛ bɛ fo Maɲanbugu la yan Waɲanbugu wɛrɛda la yan nɔ a y'an kanu kojugu k'a ka duwawu caman ka ɲi madame Bokum jɔ dɔ daf nin ye tɔgɔ ye dɛ musokɔrɔba i ka foli belebeleba bɛ yan an seko kɛra nin de ye bi Bon Appétit kɔnɔ ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini fɛnɛ bye bye.
Thank you.